Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini kita terus sambung kita punya pelajaran tentang fake out ataupun fake breakout ataupun fakey. Okey, fakey. Sebelum ni kita dah belajar siapa yang manipulate market, siapa yang move the market, siapa yang mencari stop loss, big trader, semua yang membuat kerja-kerja yang kurang berfaedah ni. Maksudnya dia mencari liquidity untuk kepentingan mereka. So big trader tak jahat. Stop loss hunting is normal di dalam market. Sebelum ni kalau kita trade selalu kena stop loss baru price terbang ataupun kena stop loss baru price terjun. So mulai sekarang kita kena ubah fikiran kita, di manakah tempat-tempat yang cantik untuk entry dan di manakah tempat-tempat stop loss yang dilakukan oleh retail trader. So kita kena trade menggunakan cara big trader. Okey, mulai sekarang kita dah jadi big trader. So saya bagi contoh dekat sini, But before that, saya nak bagi tahu, fake out ni ada banyak jenis. Actually, dia banyak jenis. Actually, the most biasa yang ataupun manipulation yang biasa dilakukan oleh big trader ni, dia terbagi kepada dua. Satu fake out jenis biasa, 2R ataupun ada 3R, ataupun fake out 2S ataupun 3S untuk yang ini untuk buy, yang 2R ni untuk sell. Dan satu lagi ialah fake out V2 ataupun SR flip ataupun RS flip, which is saya akan tunjukkan contoh-contoh. And then fake out yang 2R ataupun 2S ni kita ada 3 jenis. Pertama fake out awal, fake out tengah dan juga fake out akhir. Actually which is very simple. But before that saya nak bagi tahu bahawa fake out, jenis fake out ni biasanya yang paling simple yang dilakukan oleh big trader yang kita boleh baca pergerakan dia adalah fake out yang bertemu dengan fake out. Let's suppose katakanlah price, you tengok dekat mana MT4, tiba-tiba you jumpa satu, dua ataupun 3 resisten yang sama baris. Paling kurang minimum untuk fake out ni berlaku biasanya adalah 2 resisten. Okay, kalau 3 resisten lagi cantik. Okay, let's suppose this is your R1. This is your R1, R2 and R3. Okay, R1, R2 and R3. So kita dah ada calon yang sesuai, baru calon yang sesuai untuk setup fake out. Bila ada fake out sini, you dah boleh bayangkan kemungkinan besar price akan naik ke atas dan terjun ke bawah. Okey, kita ada 2 option. Dekat sini, first, dekat bawah sini you boleh entry buy ataupun you boleh buy dulu. You tahu price akan tembus mendalam ni, dia akan buy kat sini. And then bila dekat atas ni, apa you buat yang dekat atas ni, you tengok, look to the left. Ini kita nak sell ni kat sini ni. Dekat pucuk atas ni kita nak sell supaya price terjun ke bawah. Tapi dekat mana kita nak sell? Always look to the left. Bila kita look to the left, apa yang kita cari? Kita mencari a trick lagi. Another fake out yang telah dilakukan pada masa lampau. Let's suppose kita ada 2R ataupun 3R yang sama baris. Okay, price naik ke atas and then terjun ke bawah. Okay, ini adalah line di mana fake out telah berlaku. Ini fake out masa lampau. Okay, tulis fake out masa lampau ataupun sejarah. Alright, apa you buat ialah you tandakan line R1, R2, R3 ni. Line yang kat sini you tandakan sini, and then kita akan target entry sell di sini. Alright. Okay, and then TP kita paling kurang minimum TP kita adalah di sini, di tempat mula price naik ni. Dan kalau dia tembus jauh, which is rezeki kita. Okay, so saya bagi contoh di sini. Ini adalah setup yang paling biasa. Ini GBP Canada M30. Nak you fokus dekat this area. Okay, telah berlaku satu fake out di sini. Contoh yang telah berlaku. Okay, kalau you perhatikan di sini kita ada R1, R2, R3. Okay, ini M30 dan ramai akan tanya time frame berapa valid benda ni. Untuk time frame, terus terang saya cakap, memang kita time frame ni, mana-mana time frame dia berlaku. You boleh nampak nanti contoh-contoh kadang dekat M5, kadang dekat H4, kadang dekat H1. Okay, but as long as you can see benda lah ni, something like this. Saya tandakan this is your R1. Kita dah belajar lukis macam mana nak buat significant resistance, significant support. But kali ni you ubah. Sebelum ni kita tandakan dia sebagai SR, betul tak? Significant resistance. But kali ni kita tukar kepada R1, R2, R3 dan R4. Okey, nampak tak dekat sini? Dia kadang-kadang dia jadi
2R, kadang-kadang jadi 3R, kadang-kadang jadi 4R. Okay, so lagi banyak resisten 4R pula. Lagi banyak resisten lagi bagus. Okay, R4. Ni sampai R4. Okay, di sini kita ada R1, R2, R3, R4, which is very good. You tengok kat sini, tarik benar lah, cari mana satu signifikan resisten yang betul-betul sama baris. So exactly kat sini. So kita ada R1, R2, R3, R4. So menjadi satu potensi untuk setup vehicle. Katakanlah price dekat sini kan. Masa tu you tengok price kat sini, price belum jalan lagi kan. R1, R2, R3, R4. So apa you buat lah, ini peluang untuk setup vehicle. You markingkan dulu setup vehicle. Setup vehicle. Okay, baru peluang lah. Peluang. Kat mana kita nak entry? Kita nak entry. Macam mana nak entry macam ni? 1, 2, 3, 4. Price, you dah belajar setup vehicle. Price akan naik ke atas and then terjun ke bawah. So apa you buat lah, you tengok dekat sebelah kiri daripada sini, atas daripada kawasan vehicle ni, saya buatkan zone dia ni. Atas daripada kawasan sini, and then dekat kawasan sini. This area, you kena study sikit. Ada tak fake out telah berlaku? Fake out masa lampau. So kalau dekat sini, apa yang kita buat ialah kita cari sesuatu pergerakan yang the boom and then dia naik atas. Remember kita punya setup fake out, kita cari R1, R2, R1, R2, and then R3 price boom ke atas, and then dia terjun ke bawah. So macam mana kita nak analisis sebenarnya ni? Kita nak detect dia dekat sini, dekat kita punya MT4 ialah dengan excuse me, kita cari pergerakan yang besar. Kita cari pergerakan yang besar macam ni, this big movement. So you boleh nampak dekat this area, this is your big movement here. Daripada sini sampai sini significant drop. Okay, and then you cari R1, R2 sebelah sini. Ada tak R1, R2 resistance yang sama baris dekat sini? So this is your big movement, and then you agak-agak saja. So this is your R1, R2. Okay, cari. Kalau tak berhati, tukar kepada time frame kecil. Kalau you tukar kepada time frame kecil, okay, you akan nampak lebih jelas. Okay, is it this one? Mana dia? Oh my god. Kat sini. Okay, at this area, this M5 yang kita tandakan, this is your R1. Okay, so kita kena guna multi time frame. R1, exactly you nampak sini. R1, R2, R3 and R4. Okay, so dekat atas ni, at this area you cari, jangan cari yang berdekat atas, jangan cari yang atas sikit. So dekat this area you cari this movement, maksudnya price. You cari R1, okay, kat sini you nampak significant resistance. R1, R2, R3 dia terlebih sikit, dia naik ke atas and then dia terjun ke bawah. Dia naik ke atas, inilah pergerakan fake out, inilah fake out masa lampau. So around this area, kawasan inilah kawasan yang you nak sell. Inilah kawasan-kawasan kita nak sell. Nanti bila price datang kat sini, sebab di sini kita dah ada setup fake out R1, R2, R3, R4, price naik atas laju. Look to the left, inilah kawasan zone sell kita. Zone sell. Alright, zone sell. So price naik atas, this is your sell zone, and then your stop loss is atas ni. Let's suppose you entry kat sini lebih kurang dalam 10 pip, M5 10 pip. Okay lah, JVP Canada kan. Alright, so dekat sini ya, di sini you kena check up. You kena check up, cari resistance yang exactly sama baris. Jadi you ada resistance sini 1, 2, 3, 4, 5. Cari yang betul-betul sama baris. Saya suka this area, di sini. Okay, di sini kita ada dua resistance yang exactly sama baris. Satu di sini dan satu di sini. So this is your significant resistance and this is your exactly zone sell. Alright, kita ada fake out kat sini and then fake out. So that's it. And then kalau you tengok balik berapa punya risk versus reward, kalau you entry kat sini stop loss you lebih kurang dalam 10 pip, 10 pip, 15 pip. And price the TP wajib dekat sini, tempat yang last kali dia naik kat sini, dia lebih kurang 42 pip. TP wajib dia 42 pip. Dekat R4 yang bawah tu, dekat demand zone, let's suppose this is your demand zone. Ini adalah TP wajib. Dekat sini pun you dah dapat 1/4. Okay, lebih kurang dalam 40 pip. Stop loss 10 pip.
tetapi price terjun sampai 200 pip. So setup backup ni sangat cantik. So ni zone sell you. So I harap you faham. This is quite simple So hingga bertemu kembali video seterusnya, saya akan tunjukkan contoh setup buy dan banyak lagi contoh-contoh setup backup yang berlaku di market So banyak setup. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.